यूट्यूब चैनल मुतन व्यवसाय पे तुम नहीं आसे भिडियो कौन पे द्वादश श्रेणी जोटा उपयोगी कौन पे जे इतिहास भारत इतिहास कौन पे जे भारत इतिहास आम कौन करवा भिडियो मौर्य शासन व्यवस्था विषय आलोचना करवा गत भिडियो आम कौन करते पे जे कलिंग युद्ध विषय में पढ़ी ना किंतु ए भिडियो आम कौन करवा मौर्य शासन व्यवस्था विषय आलोचना करवा चलो क्लास टाक आम आरंभ करवा पे मन रख जे कौन प्राचीन भारत इतिहास रे मौर्य जुगर शासन व्यवस्था एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करथिला बोली समस्त आम जानिचे बुझिपारछ नै प्राचीन भारत रे इतिहास रे मौर्य जुगर जो शासन व्यवस्था मौर्य जुगर शासन व्यवस्था माने कोन जो माने कि शासन करुथिले चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार एमानक समय रे कोन हेतिला बोली मौर्य जुगर जो शासन व्यवस्था थिला कोन हेतिला एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करथिला बोली कुआ जाउछि किंतु मौर्य वंशर जे कि प्रतिष्ठाता चंद्रगुप्त मौर्य जड़े दक्ष प्रशासक थिले तांको परे तांको पुत्र जे थिले बिंदुसार ओ अशोक समय रे मौर्य शासन व्यवस्था कोन हेतिला बोली अधिक मात्रा रे दृढ़ और श्रृंखलित होइतिला का समय रे अशोक समय रे मौर्य वंशर प्रतिष्ठाता किए पिले चंद्रगुप्त मौर्य तांको पुत्र किए थिले बिंदुसार बिंदुसार पर किए थिले अशोक किंतु अशोक समय रे कोन हेतिला एक दृढ़ और श्रृंखलित भाव में कौन होता बोली मौर्य शासन व्यवस्था चली ये जो मौर्य शासन व्यवस्था जोटा अच्छे बोली मन रख कौटिल्यंकर कौन अर्थशास्त्र कौटिल्यंकर कौन अर्थशास्त्र ग्रीक राजदूत हम पे राजतंत्र लिखा जाए कौन लिख राजदूत कौन ग्रीक राजदूत मेगास्थनीस जो पुस्तक लिखी से पुस्तक नाम अच्छे कौन इंडिका इंडिका रे कौन कराई उल्लेख करा जाइछि मन रखिबो मौर्य शासन व्यवस्था जो व्यवस्था जोटा अच्छी कौटिल्यंकर कौन अर्थशास्त्र आ कौन ग्रीक राजदूत जी थे नाम थिला मेगास्थनीस है पुस्तक कौन थिला इंडिका पुस्तक रे मौर्य शासन व्यवस्था विषय उल्लेख करा जाइछि मेगास्थनीस चंद्रगुप्त दरबार को आसबार सूचना मिली मन रखिबो क्वेश्चन जदि आसीबो मेगास्थनीस का समय भारत को आसी लिखे तुम लिख चंद्रगुप्त मौर्य किए चंद्रगुप्त मौर्य देखिए प्रथम कौन केंद्र शासन कौ शासन बोली केंद्र शासन कौन दे देखा जे मौर्य शासन व्यवस्थार मूल आधार थिला कौन बोली राजा बा सम्राट है जे मौर्य शासन व्यवस्थार मूल आधार थिला कौन राजा बा सम्राट से एक धारा कौन थे बोली शासन मुख्य थिले प्रधान थिले विचारपति थिले सर्वोच्च आईनकारी थिले अर्थात कौन जे राजा थिले से कौन थे बोली जे शासन मुख्य प्रधान विचारपति सर्वोच्च आईनकारी थिले बोली कह शासन लक्ष्य थिला कौन जनमंगल पाई जेकोसी पदक्षेप कौन करवा ग्रहण करवा बुझिपारछ नै कौन कहली जे जो शासन करुले से शासन मूल लक्ष्य कौन थिला जनमंगल पाई माने लोकंक मंगल पाई जेकोसी पदक्षेप कौन करा जिवो ग्रहण करा जिवो हेले बेली प्रचलित रीतिनीति को ग्रहण करी अशोक कौन करथिले निजर शासन को कौन करथिले दृढ़ करने पे चेष्टा करथिले अर्थात प्रचलित रीतिनीति माने जहाँ नीति नियम थिला से नीति नियम को आधार करके किए अशोक कौन करथिले बोली शासन कार्य को दृढ़ करने को चेष्टा करथिले हेले मौर्य शासन व्यवस्था रे राजा कौन करथिले बोली सुयोग्य माने जे माने कि योग्य लोक मान कौन करथिले नियुक्ति देउथिले से माने हेले को माने मंत्री अध्यक्ष सचिव अमात्य बोली मन रखिबो कौन कहली मंत्री अध्यक्ष सचिव अमात्य एमान कौन करथिले राजा नियुक्ति देउथिले अर्थात से माने कौन करथिले राजांकर जेकोसी कार्य रे साहाय्य मध्य करुथिले राजांको शासन व्यवस्था रे साहाय्य करिया पई एक मंत्री परिषद मध्य गठन करा जायतिला बुझिपारछ तो जे केंद्र शासन रे राजांको साहाय्य करिया पई बा राजांको शासन व्यवस्था रे साहाय्य करिया पई कोन करा जायतिला बोली एक मंत्री परिषद मध्य गठन करा जायतिला हेले से मंत्री परिषद मानक मध्य को माने थिले प्रधानमंत्री सेनापति राजपुरोहित युवराज आदि कर्मकर्ता कौन मन रखे पिले कौन कौन प्रधानमंत्री सेनापति राजपुरोहित
ଯୁବରାଜ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ମନେ ରଖି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଦୋବାରିକ ସମାହର୍ତ୍ତା ସନ୍ନିଧାତା ବଡ଼ଧ କରିବା ବୋଲି ସନ୍ନିଧାତା ଦୁର୍ଗପାଳ ଅନ୍ତପାଳ ଦଣ୍ଡପାଳ କମନ୍ତିକା ବ୍ୟବହାରିକ ଇତ୍ୟାଦି। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ପିଲି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଦୋବାରିକ ସମାହର୍ତ୍ତା ସନ୍ନିଧାତା ଦୁର୍ଗପାଳ ଅନ୍ତପାଳ ଦଣ୍ଡପାଳ କମନ୍ତିକା ବ୍ୟବହାରିକ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲି ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। କେଉଁ ଶାସନ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ପିଲି ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ ପିଲି ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। କ'ଣ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତେବାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲି 4ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ମନେ ରଖିବାରେ ପିଲି କ'ଣ କହିଲି ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 4ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ ଉତ୍ତରାପଥ ଅବନ୍ତିରଥ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାପଥ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି ପିଲି ଉତ୍ତରାପଥ ଅବନ୍ତିରଥ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣାପଥ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ଆର କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପିଲି ଉତ୍ତରାପଥର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲି ତକ୍ଷଶିଳା। କ'ଣ ଥିଲା ତକ୍ଷଶିଳା। ଅବନ୍ତିରଥର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ଉଜ୍ଜୟିନୀ। କ'ଣ ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ପ୍ରାଚ୍ୟର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି ପାଟଳିପୁତ୍ର। ଦକ୍ଷିଣାପଥର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି। ମନେ ରଖିବ ପିଲି ଉତ୍ତରାପଥର ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି ଉତ୍ତରାପଥର କ'ଣ ଥିଲା ତକ୍ଷଶିଳା ଅବନ୍ତିରଥର କ'ଣ ଥିଲା ଉଜ୍ଜୟିନୀ ପ୍ରାଚ୍ୟର କ'ଣ ଥିଲା ପାଟଳିପୁତ୍ର ଦକ୍ଷିଣାପଥର କ'ଣ ଥିଲା ପିଲି ମନେ ରଖିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି। କିନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କାହା ସମୟରେ ପିଲି ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ମିଶିଥିଲା। କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ହେଲା ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି ତୋଷାଳୀ। କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି ତୋଷାଳୀ ହେଲା। ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କୁମାର ବା କୁମାର ମହାମାତ୍ର। ମନେ ରଖିବାରେ ପିଲି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲି କୁମାର ବା କୁମାର ମହାମାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ମାନେ କ'ଣ ପିଲି ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ପିଲି ମନେ ରଖିବ ବିଷୟପତି ହେଲା। କ'ଣ ଥିଲା ବିଷୟପତି। ବିଷୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ବିଷୟପତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଇନ କାନୁନ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ବିଷୟପତି ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଇନ କାନୁନ ଓ କ'ଣ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲେ ଆଇନ କାନୁନ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ କୁମାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲେ। ମାନେ ଯେକୌଣସି କଥା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କୁମାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ବିଷୟପତି ମାନେ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାସନ। କେଉଁ ଶାସନ ପିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାସନ। ପିଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥା ହେଲା କ'ଣ ଗ୍ରାମ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂସ୍ଥା ହେଲା କ'ଣ ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି ଗ୍ରାମିକ। ମନେ ରଖିବାରେ ପିଲି ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି ଗ୍ରାମିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ମନେ ରଖିବ ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ ଯାହା ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା। ବୁଝିଲ କି ଗ୍ରାମିକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମର କ'ଣ ଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧ ବା ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗପ ଯିଏ 4 କିମ୍ବା 5ଟି ଗ୍ରାମର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯିଏକି ଗପ ଥିଲେ 4ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ଗ୍ରାମର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଥିଲେ ସ୍ଥାନିକ। କିଏ ପିଲି ସ୍ଥାନିକ। ତାଙ୍କର ଉପରକୁ ଯିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ସ୍ଥାନିକ ଯିଏକି ଗୋପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଗୋପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ କିଏ ସ୍ଥାନିକ। କିଏ ସ୍ଥାନିକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର 1/4 ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ।
किए पिली स्थानिक स्थानिक कौन करते पिली गोटे विषय विषय माने कौन जिला गोटे जिलार 1/4 दायित्व नेउथिले ये थिला पिली ग्राम्य शासन आउ थ रिकॉल कर दूची ग्राम्य शासन होची सबुठारु कौन मौर्य शासन व्यवस्थार सर्वनिम्न संस्था ग्रामर मुख्य को कौन कह जाए पिली ग्रामिक तांकर शासन कार्य सहायता करथिले कि ग्राम वृद्ध बा ग्राम ज्येष्ठ अर्थशास्त्र जना जाए जे गप जी कि कौन करथिले पिली 4टी किंबा 5टी ग्रामर दायित्व नौथिले तांको ऊपर को जे थिले स्थानिक जे कि गपंक कार्य को कौन करथिले तदारक करुथिले तापर आसला पिली पौर शासन को शासन पिली पौर शासन पिली मौर्य शासन व्यवस्थार आउ एक अंश था पिली पौर शासन पौर मान कौन पिली जोटा सहर मानकर पौर मान कौन सहर जोटा नगर बोली कह जे मन रखिबो कुआ जाउछि पिली सॉरी पौर मान कौन सहर बुझिलो कि ए पौर शासन व्यवस्था को प्रकार थिला जे मौर्य शासन व्यवस्था से विषय पढ़ा जार मुख्य थिले पिली नगराध्यक्ष बुझिपारछे नै जे पौर शासन जे मुख्य थिले तांको कोन कह जाय नगराध्यक्ष बोली कह जाय कौटिल्य और मेगास्थेनिस विवरणी जना जाए जे पौर परिषद द्वारा चालुथिला पौर परिषद माने गोटे काउंसिल थिला कौन गोटे काउंसिल थिला से काउंसिल अनुसार कौन होता बोली ए पौर शासन चलुला पौर शासन रे 30 जन सदस्य थे मन रखिए पेली पौर शासन रे केते जन सदस्य थे 30 जन सदस्य थे उक्त सदस्य माने कौन होते पेली सदस्य मान केते बार विभक्त कराइथिला 6टी विभाग रे विभक्त होइथिले माने जो सदस्य माने थे 6टी विभाग रे से माने कोन होइथिले विभक्त होइथिले 6टी विभाग थिला से विभाग रे से माने कोन करथिले पेली काम करूथिले को माने 30 जन सदस्य हैला 30 जन सदस्य जदि 6टी विभाग रे जदि विभक्त करा गला केते हबो जन जन गोटे गोटे विभाग रे केते जन लागिबे 5 जन लागिबे ना नहीं देखो जे प्रत्येक विभाग रे 5 जन सदस्य थिले अर्थात जो 6टी विभाग थिला प्रत्येक विभाग रे केते जन ले काम करथिले 5 जन लेखे काम करूथिले अर्थात कौन शिल्पी विभाग देखाशुना करवा शिल्पी विदेशी मान कथा बुझा जन्म मृत्युर हिसाब और जनगणना व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में बणिक दायित्व उत्पादित द्रव्य हिसाब रखा पौर विभाग प्रत्येक द्रव्य उपरे कर आदाय करवा 1 2 3 4 5 6 केतरा पे 6टी विभाग है केतोटी विभाग है 6टी विभाग ये 6टी विभाग रे केते जन लेखाएं काम करते गोटे गोटे विभाग रे 5 जन 5 केते 30 जन कौन करते काम करते ये थिला पेली पौर शासन को शासन पौर शासन बुझिल कि तापर आसला मन रखिबो विचार व आईन व्यवस्था विचार व आईन व्यवस्था विचार व आईन व्यवस्था केमती थिला देखिबा मौर्य शासन व्यवस्था रे विचार व्यवस्था शीर्ष बिंदु सम्राट है विचार व्यवस्थार जे शीर्ष बिंदु थिले कि पिली सम्राट थिले कौटिल्य तांको आईन अनुसार 4टी पाद प्रदान करिसथि बुझिपारछ तो कौन पेली जे कौटिल्य तांको आईन अनुसार 4टी पाद प्रदान करिसथि गोटे कौन धर्म चुक्ति देशाचार राजाज्ञा मन रखिबो कौन कहली धर्म चुक्ति देशाचार राजाज्ञा किंतु प्रादेशिक व विषय पाई विचारक थिले किए व्यवहारिक बा महामात्र प्रदेशर और विषय पाई जो माने विचारक थिले से माने को माने थिले व्यवहारिक व महामात्र थिले बोली कहा जाउछि कौटिल्य अर्थशास्त्र जना जाय कौन 4टी पाद थिला गोटे कौन धर्म चुक्ति देशाचार राजाज्ञा किंतु प्रदेश पाई और विषय पाई बा विषय माने कौन जिला जिला पाई कौन थिला पेली व्यवहारिक बा महामात्र कौन करथिले विचारक थिले अर्थशास्त्र जना जाय जे कौन पेली मौर्य शासन व्यवस्था रे 2 प्रकार कौन थिला पेली विचारालय रही 2 प्रकार विचारालय थिला मन रखिबो गोटेला कंटक सदन पेले कंटक सदनटा एमिति हेबो सदन एमिति लेखा भला सदन कंटक सदन आउडा आसला कौन धर्मस्थ्य कौन कहली गोटेला कौन कंटक सदन आउटा आसला कौन धर्मस्थ्य 2 प्रकार विचारालय थिला कौटी पेली
ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠୁ ମିଳିଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ଧର୍ମସ୍ଥ୍ୟ ବିଚାରାଳୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି ତିନି ଜଣ ଅମାତ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସଚିବ ଥିଲେ 3 ଜଣ ଅମାତ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କ'ଣ 3 ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଧର୍ମସ୍ଥ୍ୟ ବିଚାରାଳୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି 3 ଜଣ ଅମାତ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ 3 ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଜମିବାଡ଼ି, ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଯେଉଁଟା ଧର୍ମସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଜମିବାଡ଼ି, ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଧର୍ମସ୍ଥ୍ୟ ବିଚାରାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ଜଣ କାମ କରୁଥିଲେ 3 ଜଣ ଅମାତ୍ୟ ବିଚାରପତି। କେତେ ଜଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ 3 ଜଣ କ'ଣ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେହିପରି କଣ୍ଟକ ସଦନ, ଏଠି ପୁଣି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି ଲେଖିବ କଣ୍ଟକ ସଦନ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବ ହେଲା। ଯେ କ'ଣ କଣ୍ଟକ ସଦନରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି 3 ଜଣ ଅମାତ୍ୟ ବିଚାରପତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟକ ସଦନରେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ଅମାତ୍ୟ ବିଚାରପତି କ'ଣ କରୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରତିନିଧି। ସେଠି ଥିଲା କ'ଣ 3 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତଚର ଏବଂ କ'ଣ ଆଇନ ପ୍ରତିନିଧି। ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଖୁନି, ଡକାୟତି, ଚୋରି, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ଖୁନି, ଡକାୟତି, ଚୋରି, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା କେଉଁଠି ପିଲି କଣ୍ଟକ ସଦନ ବିଚାରାଳୟରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲି ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟ ପରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ବର୍ଗର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କର୍ମ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି କ'ଣ କ'ଣ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କର୍ମ। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଆୟ ଥିଲା କ'ଣ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଆୟ ଥିଲା କ'ଣ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ। ଜମିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସରକାରୀ ଜମି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ଘରୋଇ ଜମି। ଜମିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ସରକାରୀ ଜମି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଘରୋଇ ଜମି। ରାଜସ୍ୱ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆଦାୟ କରାଯିବ, ରେଭେନ୍ୟୁ ଆୟ କରାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଜମି କେତେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା ନାଇଁ କ'ଣ ଜମି କେତେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା 2 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସରକାରୀ ଜମି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ଘରୋଇ ଜମି। ପିଲି ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଲେଖେ ପିଲି ରାଜସ୍ୱର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି ସୀତା। ମନେ ରଖିବାରେ ପିଲି ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ସୀତା। ଘରୋଇ ଜମିରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଭାଗ। ବାଘ କହିଦେବ ନାହିଁ ରେ ପିଲି, ଟାଇଗର କହିଦେବନି। ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ସୀତା। ଘରୋଇ ଜମିରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ରାଜସ୍ୱର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଭାଗ। ସାଧାରଣ ଜମିରୁ ଉର୍ବରତା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା 1/4 1/6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସାଧାରଣ ଜମିରୁ ଉର୍ବରତା ଅନୁସାରେ 1/4 1/6 କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଫଳ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ପିଲି ଫଳ ପନିପରିବା, ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ପିଲି ଫଳ ପନିପରିବା ଉପରୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା କରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି ସେତୁ। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ପିଲି ଫଳ ପନିପରିବା ଉପରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା କରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ପିଲି ଜଳସେଚନ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପରିବହନ, ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ପିଣ୍ଡକାର ଓ ସେନାଭୁକ୍ତମ ନାମକ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି ଜଳସେଚନ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପରିବହନ, ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ପିଣ୍ଡକାର ଓ ସେନାଭୁକ୍ତମ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ। ଜମିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ସରକାରୀ ଜମି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଘରୋଇ ଜମି। ସରକାରୀ ଜମିକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଆଦାୟ ହେଉଥିବାକୁ ସୀତା, ଆଉ ଘରୋଇ ଜମିରୁ ଆଦାୟ ହେଉଥିବା କରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଭାଗ। ବୁଝିଲ କି। ଉର୍ବରତା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ଜମିରୁ 1/4 1/6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା
कर आदाय करा जाउथिला। फल पनीपरिया पाई कौन करा पिली मन रखिब सेतु नामक कर आदाय करा जाउथिला। तापर आसला पिली सामरिक विभाग को विभाग पिली सामरिक विभाग पिली मौर्य शासन व्यवस्था रे सामरिक विभाग थिला दक्ष दृढ़ माने स्ट्रॉन्ग थिला बुझला नहीं। मौर्य शासन व्यवस्था रे सामरिक विभाग थिला कौन दक्ष दृढ़ थिला। सामरिक विभाग मुख्य थिले मन रखियो बलाध्यक्ष मन रखियो पिली सामरिक विभाग जे मुख्य थिले तांको कोन कह पिली बलाध्यक्ष बोली कह जाए। ऐतिहासिक तथ्य जना जाए जे कौन पिली 6 लाख पदातिक माने कौन पिली जे पादरे चलिकी जीवे बुझला नहीं चली चली जीवे पदातिक आउ 30,000 कौन अश्वारोही 8,000 कौन रथारोही 9,000 कौन गजारोही थिले। मन रखियो सैनिक माने थिले कौन थिले पिली ऐतिहासिक तथ्य जना जाए जे कौन 6 लाख कौन थिले पदातिक सैन्य बाहिनी थिले 30,000 कौन थिले पिली अश्वारोही सैन्य बाहिनी थिले माने घोड़ारे जाउथिले 8,000 कौन थिले पिली रथरे जाउथिले 9,000 कौन थिले पिली गजारोही जोड़ा कि हाथी रे सैन्य बाहिनी थिले बुझला नहीं। तो देखाशुना करने तांको देखाशुना करने पिली मन रखिब 30 जन सदस्य जहाँ 6 भाग में विभक्त करा जायतिला। अर्थात मन रखिब जो सैन्य बाहिनी थिले जो सैन्य बाहिनी थिला सेमानकु देखाशुना करिया पे 30 जन सदस्य थिले तांको केते बार विभक्त करा जायतिला 6 भाग में विभक्त करा जायतिला। प्रत्येक भाग में केते जन थिले पिली 5 जन सदस्य कोन करथिले काम करूथिले से गुड़िक है कौन मन रखिब पदातिक विभाग नौसेना विभाग परिवहन विभाग आस्पारोही विभाग मन रखिए पिली कौन गजारोही विभाग तापर आसला रथारोही विभाग कौन कौन कहली पदातिक विभाग नौसेना विभाग परिवहन विभाग आस्पारोही विभाग गजारोही विभाग रथारोही विभाग ये जो 6टी विभाग रे केते जन सदस्य काम करथिले 30 जन सदस्य काम करथिले। प्रत्येक विभाग केते जन लागि 5 जन सदस्य थिले बोली कह जाइछि पहले मन रखिबो। अश्वारोही विभाग गजारोही विभाग रथारोही विभाग मुख्य थिले अश्वाध्यक्ष रथाध्यक्ष आ गजाध्यक्ष मन रखिए पहले मन रखिबो जे मन रखियो अश्वारोही विभाग कौन कह अश्वाध्यक्ष गजारोही विभाग कौन कह पहले मन रखियो गजाध्यक्ष रथारोही विभाग कौन कह रथाध्यक्ष बोली कहुए। यह व्यतीत विभिन्न विभाग रे प्रशस्त नायक प्रभृति कर्मचारी उल्लेख मिली जे जो विभाग थिला से विभाग रे कौन कौन मान थिले प्रशस्त नायक आदि कर्मचारी के उल्लेख मिली अच्छी। विशेषकर कौन है शताग्नि नामक एक अस्त्र थिला जोटा कौन पिली एका साथी 100 जन को निधन करिवार तार कैपेसिटी थिला। को अस्त्र पिली शताग्नि कौन शताग्नि बोली गोटे अस्त्र थिला कौन होता पिली एका साथी 100 जन व्यक्ति को कौन करने निधन करिवार तार कैपेसिटी थिला बोली कह जाउछि। मन रखिए पिली ये थिला कौन सामरिक विभाग को विभाग सामरिक विभाग। तापर आसला गुप्तचर कौन गुप्तचर विभाग। मौर्य शासन व्यवस्था रे 2 प्रकार गुप्तचर लक्ष्य करा जाउथिला। गोटे है कौन संस्था बा स्थायी गुप्तचर अन्यटे है कौन संचारक बा भ्राम्यमाण गुप्तचर। मौर्य शासन व्यवस्था रे 2 प्रकार गुप्तचर थिला। गोटे है कौन संस्था बा स्थायी गुप्तचर अन्यटे है कौन संचारक बा भ्राम्यमाण गुप्तचर। यह छड़ा नारी माने मध्य पुरुषों ठार कौन करथिले अधिक कर्मदक्षता प्रदर्शन करुथिले। जो नारी माने थिले सेमाने कौन करथिले पुरुषों ठार मध्य कौन करथिले कर्मदक्षता प्रदर्शन करुथिले अधिक। तापर आसला शासन पद्धति अशोक संयोजन अशोक कौन कौन आड करथिले। मौर्य शासन व्यवस्था रे तृतीय नरपति सम्राट अशोक किछि नुआ व्यवस्था जोग करी थिले। कलिंग युद्ध रे अशोक पिले जय लाभ करथिले सत किंतु गभीर चिंता करी शांति लाभ करने उद्देश्य रे बौद्ध धर्म कौन करथिले ग्रहण करी थिले। ये थिला प्रथम संयोग। तापर आसला कौन राजुक प्रादेशिक युक्त आदि 3टी श्रेणी नुआ कर्मचारी स्थान पाई का समय अशोक समय रे। आउ कौन पिली
କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଧର୍ମର ବିକାଶ କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ନାମକ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲି ଧର୍ମର ବିକାଶ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା 4 ନମ୍ବର ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଆଡ଼ କରିଥିଲେ କିଏ ଅଶୋକ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମାନ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସାନ ବଡ଼ ଆଦି ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ କ'ଣ କରାଯିବ ଲୋପ କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କର ମାନେ କିଛି ସଂଯୋଜନ ମାନେ କିଛି ଆଡ଼ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମନେ ରଖି ପିଲି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ। କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପିଲି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ମନେ ରଖି ପିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମ ବହିରେ ନାହିଁ ପିଲି ମୁଁ ଆଡ଼ କରିଦେଇଛି। କିଛି ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ବହିରେ ଦିଆଯାଇନି ଯେଉଁଟା +2 ବହିରେ ବୁଝିଲ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳିଛି। ମନେ ରଖିଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ କେଉଁଠି ମିଳିଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳିଛି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। 7ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାହା ସମୟରେ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। 7ଟି ଅଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ଏ ଯେଉଁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛି କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଦେବା ଯେ ପିଲି ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱାମୀ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି ରାଜା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅମାତ୍ୟ ଯାହାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅମାତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜନପଦ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରାଜ୍ୟ। ଦୁର୍ଗ କ'ଣ ପିଲି ଦୁର୍ଗ। ତାପରେ କ'ଣ ଦୁର୍ଗ। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଷ କ'ଣ ପିଲି ରାଜକୋଷ। କୋଷ ମାନେ କ'ଣ ରାଜକୋଷ। ଦଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ମିତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ଅମାତ୍ୟ ଜନପଦ ଦୁର୍ଗ କୋଷ ଦଣ୍ଡ ମିତ୍ର ଇଏ ଥିଲା ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱ। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇପାରେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ ଏଇଟା ଦେଇପାରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ। କ'ଣ ପିଲି ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ତୀର୍ଥ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ। 18 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ କେଉଁମାନେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଥମ ପୁରୋହିତ ସେନାପତି ସେନାବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଯୁବରାଜ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବା ରାଜପୁତ ଦବାରିକ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷକ ଅନ୍ତବେଶିକ ଅନ୍ତପୁର ରକ୍ଷକ ପ୍ରଶସ୍ତି କାରାଗାର ମୁଖ୍ୟ ସମାହର୍ତ୍ତା ମନେ ରଖିପାରିଲି ସମାହର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଯେ କର ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ନିଧାତା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦେଷ୍ଟି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶାସନର ନିରୀକ୍ଷକ ନାୟକ ନଗର ରକ୍ଷକ ପୌର କଟୁଆଳ ବ୍ୟବହାରିକ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କମନ୍ତିକା ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କମନ୍ତିକା ଖଣି ସମୂହର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଦଣ୍ଡପାଳ ଆରକ୍ଷୀ ବା
ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଦୁର୍ଗପାଳ ଦୁର୍ଗରକ୍ଷକ, ଅନ୍ତପାଳ ସୀମାନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ତୀର୍ଥ। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼। ବୁଝିଲ କି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।